By jumble between Al and Nino Blazo. Espioja, Jem, pass to Lester, Bacaro. Bacaro, pass to Tuason. Foul. Foul number 12, pussy foul. 2 free throws by Mr. Michael Tuason. Unang tira, may jet lag pa. Nangalay na ko. Pangalawa. Mahina. Ribaway, Ursua. Pass to Alvarez ba to ang hindi? Leame, nagtutulo. Still by Gosal. Still by Ursua. Pass to Fabiosa. Pasok yan, good for two by Leo Fabiosa. Bacaro. Pass to Dosal. Balik kay Bacaro. Bacaro, wala, ribabay. Hello. Ribabay Dosal. Foul number 9, Mr. Jericho Ursua. Shoutout sa'yo, Marlo Garlitos. 2 free throws by Dosal. Unang tira, in and out. Pangalawa. Pasok na yan. Score natin, 2-1. Leame, Kimra, Kobos. Hindi nakatalon si JM. Wala pang power, busog pa. Ang ine. Pinasay na tayo, my friend to Bacaro. Bacaro tumingin pa sa salamin. Good for 2 by Bacaro. Ganado si Bacaro. Garcia, Ursua, tingin 3. Too strong, ribaway Glasgow. Pass to Dosal, pass to Bacaro na pinasa kay Tuaso, yung sinubord, no goal, ribabayan, tumira, wala pa rin, nakuha ni Leame, pinasa Garcia, 2 points by Garcia. Score natin 4-3. Bacaro, pass to Dosal, pass to Tuaso, tingin 3, malakas. Nakuha niya, matadapa pa. Ursua, pinagalitan, tumakbo. Tanda. Busog. Inaantok ko si Ma'am Ani. Sige. Stop, Red. Stop, 28 out. Israeli. Black ball. Wala ba? Lobat na ba? Hindi. Meron niya. Garcia. Goblat lang. Tuloy mo lang yung talaga. Garcia. Pass to Leame. Guarded by Dosal. Leame, pass to Blazo. Tumira, pasok yan by Blazo. Takbong mayaman si Blazo. Bacaro. Pass to Dosal. Pass to Tuason. Too strong. Ribabay. Ursua, tinabot, wala. Nawanyan, pinasa kay Bacaro. Good for 2 by Bacaro. Tikisa lang time out. Oh, first quarter.
Pero pwede mong gamitin 2 quarters. Yung buong 2 quarter, dalawa yun. Pwede mong gamitin kahit sa first. Lea May, wala pa rin. By Lea May, rebound by Israel. Israel, ang lakas mo tumalon. Garino. Dosal, pass to Bacaro. Bacaro using the board. Good for 2. Change play board. Score 7-6. Garcia. Garcia. Still by Israel. Bacaro, pass to Dosal. Dosal, pump. Using the board, no good. Ribabay. Ribabay, up. Sub rep, sub. 15 out, 15. All out, Buchoy in. Tatagay na. Tatagay na by Boss Buchoy. Lea May, pass to Blazo. Blazo. Blazo? Blazo, hindi tira yan. Sabi ko sa inyo, hindi tira yan eh. Inunahan ko na. Israel! Israel, tinapon ng sabaw. Still by Garcia. Garcia. Pass to Lea May. Traveling without passport si Lea May. Babiyahin na naman. Buchoy, pass to Dosal. Dosal. Pinahagaw ang bola. Nakakuha ni Angeles. Hoy, still by Dosal. Dosal. Dosal, bumidbet, trap kay Bacaro. Bacaro, wala rin po by Buchoy. Buchoy. Buchoy, tumira. Parang bote lang. Wala. Hoy! Still by. Oh, Pursuma. Ayan, Pursuma. 8 seconds. Violation. Hindi nyo na itawid. Wow, nag-improve. Grabe, oh. Shout out to Coach Sergio Alvarez, Mark Sergio Gao. How are you? Iris May. Ano yun? Sa inyo yun? Lea Soriano, shout out po sa inyo. Rebound by Israel. Israel. Israel! Wala pa rin. Rebound by Buchoy. Buchoy. Blast sa likod. Nakakuha ni Ursua. Ursua. Hop. Sub rep. Sub. 18 out. Bacaro out. Ayan na. Itain mo yan, Banyel. Ang ganda ng jersey mo. Garcia. Garcia, Justin. Pinasal na ito. Titiraw niyan. Siyempre. Wala rin naman pasok. Pass to Dosal. Dosal, pass to up. Still by Ursua. Sab, rep, sab. Tuwason out. Ang anak ni Ace is Dosal, pass to Banyel, pass to Ace, Aidan Ace, pass to Dosal, still by Garcia, good for 2 by Garcia. Ace, pass to Dosal, pumilit, pinasa kay Ace, ayaw tumira, natangay hiya. Pass to Lea May, pass to Garcia. Ay, sila magbola, 5 sa loob. Banyel, tatagay na. Banyel, pass to Dosal, taking 3. Short, rebound by Fabiosa. Pinasa kay Lea May, mahina, rebound by Buchoy. Pass to Banyel, hindi na makayuko, mabigat na. Banyel, pass to Dosal, pinasa kay Banyel, tumagay na, wala pa rin. Blazo, still by Dosal. 25 seconds.
Dosal. Paso Ace. Titira na yan. Ano ba yan? Nangingitlo. 3 seconds violation committed by Josh Israel. Remaining time, 18 seconds. Fabiosa, pass to Lea May. 10 seconds. Shout out kay Camilo. Hindi nagkaya ng pag-picture. Remember the start, pass, 3 seconds. Wala na ang score, 8-7. 1 point lead by Ayako. Mahirap kong mag-shoot. Banyel, paso Sabado. Sabado, may sipong pa yan. Paso Buchoy. Buchoy, tatagay na. Pinagaw. Nahuli. Sanchez. Still by Diyos. Still by Esquioa. Esquioa, bakit mo pinasa? Tingin-tingin din magpintay. Otep. Otep. Still na naman. Magaling mang-agaw ko. Lea May, paso, para Otep. Balik kay Lea May, Lea May. Tapos, di ba may Buchoy? Buchoy. Buchoy, paso Banyel. Ayan na si Banyel. Magtatagay na yan. Banyel, paso Jer. Paso Buchoy. Nagugulat si Buchoy. May pasa daw. Nasa Israel. 5 seconds to shoot. Banyel, tumira. Wala. Di ba may Banyel? Banyel again. Wala pa rin. Banyel pa again. Pasok na yan. Hinga na hinga. Change flavor, 9-8. Espiritu. Espiritu. Pass to Otep. Otep. Tapos. Busog si Otep. Banyel. Banyel. Left shot, left. Banyel. Pass to Diyos. Pagod na si Diyos. Nakawa ni Sanchez. Sanchez. Good point by Sanchez. Banyel. Bakit? Pinasa kay Sabado. Pinasa uli kay Banyel. Pinasa kay Jem. Jem. Favorite. Wala. Nakawa ni Diyos. Diyos. Foul. Grabe yun. Hingal na yun ha. Palong ba ko? Ano daw? Ano ba? Hindi na kayo. Who's foul rep? 0-3, Espiritu. 2 free throws by Israel. Unang tira. Yun o. Grabe siya o. Pasok yan. Pangalawa. Hindi lumalabas na sila. O, ano? Espiritu. 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 Wow, baba. May foul na baba. Foul number 96, Israel.
First personal foul, first team foul. Fourth minute. Level mo ba? Ni? Leamay. Reset. Time out. Time out. Bakit? 11-10. Minutes lang. 11-10. Hanggang mga napindot yung one eh. Six minutes. Something. 6 minutes. 6:40. Second quarter. Tama. 6:40. Yan. 10-11 ba score? Ano score? Oh, 10. 10-11. Lamang ang ayaw ko. Sample na, Len. Sample. Sige, pasok. Pasok na lang. Sige, sabunan. Sige, Mamaya na lang. Sige, paano? Paano? Sige. Ah, good. All 11 ka. Ah, all 11 ba? All 11 ba? All 10. All 10 lang. Hindi mo na siya si Joseph. Oh, yan na yun ang naglalaro mo. Sige, tanda mo lang. Ikaw mag-score dyan. Ano ba? Kaya ba? Hindi nag-joke. Para. Yun na. Ang score. 10-12. Ibarra. 10-12. Ganyan? Oh, all. Ano yun? Si Marasigan. 12, all 12 lang. Lumaki ako si JF. Sab yan. Stop, net. Number 2. Daniel first personal. Banyel, first personal foul. Second team foul. Second team foul. Dalawang team foul na pala. Sa. Ayan. Marasigan, Otet, pass to Muntoho. Pass to Marasigan. Wale, hindi mo ba Sanchez? Tira sa Espiritu, sabi ang takot, hindi mo ba? Espiritu, wala pa rin, nakakuli yun, hindi nag-aamulin yung dalawa. Nakakuli Otet, wala pa rin, wala pa rin, hindi mo ba Diyos? Grabe si Diyos. Diyos. Pass to Lester. Malakas, di mo ba yung Kalibara, malakas pa rin. Nakakuha ni Diyos. Wala pa rin. Nakakuha pa rin ni Diyos. Pa rin. Grabe naman Israel na yun. Kondisyon. Muntong Abdal. Ako na. Kung saan yun? Kung binili. Lahat lang. Bawat ito ni ba? Foul number 19. Kuya Ray, paso Espiritu. Still by Kalibara. Pass rin to Lester. Bacaro. Good ball to by Bacaro. Espiritu. Second to play. Espiritu. Wala na ko kasi. Symbol. Shoutout tayo sa ating videographer. Bermudez Jimenez is on the mix. Nag-inom ka? Hindi mo na ako nakapunta. Kailan? Yung linggo. Espalmega. Number 18, hindi pa rin. Espiritu. Sanchez! 2 points by Sanchez. Gubol! Huwag na. Pasahan na sila. Sige.
Explain mo. Manong! Shoutout sa'yo, Manong! Tumira! Wala! Nakawali! Paliega! Nagbababa na! Bola! Dare-derecho! Balido na! Wala! Nakuha ni Sakes! Nakuha ni! Nakuha ni! Nino! Na ano? Nakakali mo to! Wow! My mom, legend! Legend! Buhok mo ay dilaw ang iyong buhok at mo ay green. Alright, it's back to the board. He scored 1916 in favor of Court Legends. Bola lang, Court Legends. Ayan. Palengga. Rosonabe. Dadala ng bola. Nag-aalam ang masahan. Ginugulo tumira. Smiling in his face. Nakuha na eh. Oh, nalukpas. Alata mo na ang sabaw. Marasigan, tu espiritu. Ipinasa ay Sakes. Tumira na tres. Dosa na papalang bola. Dosa. Dere-derecho. Wala. Wala. Montoho. Dere-derecho. Ipinasa. Espiritu wala. Marasigan wala. Wala. Ipinasa. Ipinasa. Papa! Rosonabe. Pass to De La Cruz. Dosan. Babawi. Wala. Namon Sanchez. Ipinasa. Montoho. Rosonabe. Number 9, pass down. Number 14, tumira na 3. Wala. Na rebound. Rosonabe. Palengga. Wala pa rin. Nag-rebound. Nakuha rin. Montoho. Asawa ni Montoho. Tumira na 3. Wala na naman. Espiritu. Irado na. Para sila ay sa performance. Last 50 seconds. What five? Rosonabe. Wala. Namon ni Sanchez. Pass to Montoho. 30 seconds. Why may foul jersey number 75, bingo. First personal foul, two shot by Cruz De La Cruz. Shoutout may lang tutulog. Shoutout sa natutulong. Yan. Wala ang unang uslo. Last shot by De La Cruz. Basket is good. Manasigan, binibilangan, nakakuha ni Espiritu. Nagbababa 15. Good! Yan! 10! Nakagawa ni Sanchez! Sanchez!
23-20 in favor of DDYMR. Alright, 23-20. Play. Third period. Ano na, 37 na. Third period. Uy! Wala. 11. Ay, oh, kanina. Court legend. Oh, papalitan mo na. Ayan na. Katibig. Boting the ball. Patensing. Flash to Carto. Ayaw! Ay, goodness. Oi! Basmonto! 3 points! Paliga. Baca ko. Bawin ang tres. Wala ang pasigat. Ipinasa ng Oli Pachero. Charo! Israel! Israel! Ng Oli! Sabon! Tayo guys. Bola lang Didio. Iyo. Didion! Korsiga. Foul. First. First. Yung pangalan niya. Koy. Butso ko. Wala pa rin. Hipo ba Israel? Wala. Ribaway. Iyo! Nagsundutan. Nakuha. Bola ng... Alright. Oo nga, yun na yun. Ba't ang ganda yan? Wala naman eh. Ano lang, sensitive lang talaga. Alright. May kasa. Wala. Wala pa. Marasigan. Motoho. Hinarasigan tindig. Motoho. Baso. Marasigan. Baso. Orsua. Tuboy. Ay, Orsua. Sa makadinig. Wala na. Patro. Pass to Victory. Huy! Boy. Saki Kusyan. Stop. Number 7 out. Good try. Ismail Messi. Stop. Katindig. Out. Josh. Katindig. 7 cut clock. 7 shoot. Iyo! Wala ako na Israel! Israel! Nababa tayo subo. Oy! Wala. Hindi lang ako.
sige pinasa. Ay, Pallega. 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 Bato na pala. Oh, tumil. Oh, tumasabay ka sa babang tao. Nakalain mo. Oh, jersey number 9. The head substitution. Basket count. Bonus shot. Sige po sila foul. Yan na. Ang idol mo. Ang idol ko. Ang idol nating lahat. Yap, yap, yap. Bonus shot. Wala. Nahuli. That's a same ball. Alright. De La Cruz. Pass to Pallega. Bansaro. Baba! Report! Bansaro. Uy, babawi! Wala lang ulit De La Cruz. Pass to Bansaro. 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 Dire-diretso. Basket is good! Lumamang na lang isa. Ang fourth legend. Ayan na, yung pare ko. Punto. Uy, bakot yan! Hindi yan nakalabay sa substitution. Ano mapupunta dito kung bigyan nila? Uy, puti, 14. Yan, 14. Yan, wala tayong, may bakot tayo, ha? Alright. Batsaro. Batsaro. Pass to De La Cruz. De La Cruz. Batsaro. Wala ang nakuhuli. Nakuhuli. Yan ang idol! Idol ko yan! Yap, yap! Tutuwasan! Wala! Nakuhuli. Blaso. Blaso. Paso Angeles. Napapataas ng paa ang aking kaibigan niya sa gilid. Pasok yan! Jersey number 17. Bansaro. Susuwason. Bansaro. Tumira ng 3. Wala na naman Angeles. Angeles nagpapadali. Angeles. Zigzagging move. Angeles. Tumunto. Umikot ng umikot. He's stepping on the line! Time out! Time out muna siya. Tayong bawal. Time out, court legend. Seth Rudy. Yan kasi guys. Dumadami ang viewers sa ating live dahil kay Seth Rudy. Sabi nga, hindi naman 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 sa Facebook. Napapataas ng paa ang ating kaibigan dyan sa Kelly. Alright. 30-29. Lamang lang isa ang DBU. Bajen. Ayan, kumita na 3. Wala. Nakuha ni Angeles. 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 Kumakalusad. Buwawawimaw. Save ball. Save ball. Court legend ball. Bajen. Wow. Jersey number 17, first personal foul, second foul. Ha? Wala ang natira. Second try by Bajen. Nagsundutan ang braso. Nasundo.
Simple, 10 seconds shot lang. 10 seconds to shoot. Nangulit pasok. Nangulit pasok. Ipinasa. Motoho. Pass to Angeles. Malakas. Rebound ito pasok. Yan na si Roger. Yan! Okay lang yan. Okay lang yan. Panyol. Basket. Nice assist. Bayan. Maganda ang pinapakita. Angeles. Angeles pa rin! Angeles! Alperes! To Angeles! 10 seconds to shoot! Pass to Montojo! Wow, wow, wow! 50 seconds! 32, 31! 40 seconds! Angeles! Montojo! 30 seconds! 25! 20! Alibana! Uwala! Ribabay! Dilagos! Dilagos! 10! 5! Alperes! 2! Alperes, structure number 7, 2 points. He scored 36-33. Ano ka, para 13? I know! Alright. Pasok na, pasok! Saan na siyap? Nilabas na. Dosal, Bayan, Dosal, Bayan, Dosal, Dosal, Jesus, Sabado, Bayan, Sabado, basket is good, Sabado. Yes, Pirito. Sakes, 3-point. Nice on kill. Dosal, Sabado. Ano ba kasi ang pass to Sanchez pa rin? Wala na ko rin! Nakawala! Ay! Kanino? Fort Legend. Dosal. Bayel! Garcia, ayun na. Sanchez, tinutok, pinasok. And boy, walang the place. Bayel, Sabado. Wala, ibabay Marasigan. Marasigan. Nagbaba. Marasigan. Pasok Garcia sa gitna. Gudyal. Gudyal na nakakabit. Espiritu. Marasigan. Baba! Court legend. Posted na ako. Out ka na, Clay. In-out niya na yung sarili niya. Wala na sila magkakala. Alright, back to the ball game. Sayang ang uti. Di na sa committee. Mas malaki. Alright. Dosal.
Pass to Paliega. Dosal. Paliega. Nakagaw. Dosal. Foul. Number 3. Second personal foul. Jersey number 3 is 42. From Didiu. Paliega. Pass to Sabado. Back to Paliega. 5 to shoot! 3 points! Paliega, 3 points. Taking ka, Paliega, taking. Garcia, babawi! 3 points! Dali, kay Moy Palaboy. Dosal to Batsaro. Yung 2, wala. Tao ulit. Ray pass to Fabiosa. Binato sa 3. Goal. Di babay. Japol. Didiu ball. Didiu. Dito. Garcia. Fabio sa lagaw ni Sabado. Ipinato. Iyan na. Hinaman lang. Substitution. Espiritu Marasigan bala. Nako ni Pabiosa. Tumira. Wala. Nako ni Dilonggo. Ibinato. Batsaro. Bukas. Bukas. Marasigan. Espiritu. Foul. Number 18. Check. Marasigan. Wala. Na-rebound eh. Batsaro. Tutusan. Foul. Number 29. Hit. First personal foul. Second foul. Substitution. Israel. Wala. Ano to? 1 minute, 1 minute lang din yung papatay. Patay mo ang oras. 5 minutes? Sorry, tingnan na yung board. Second try. Wala. Ribabay. Ray. Garcia. Moy. Palaboy. Out. Number 18. Second. Two shot. Second personal foul, Panchero. Una, wala. Ay. Second try. Basket. Sub. Number 9, out. Toss-up. Tama. Ano score dyan, Tay? 48. 48-38. Tusan. Tusan kami. 3-4.
Fabiosa. Marasigan. Espiritu. Fabiosa memakai short stopper. Basket count at 1. Basket count, foul jersey number 3. Espiritu, one shot, substitution. Espiritu, third personal foul. 13 foul, one shot, right on the wrist. Basket is good. Last 4 minutes by 48-44. Garcia, Espiritu, Montojo, pinaharas, Montojo, wala pass. Susan, Paliega. Silid ba yun? Hey, double dribble. Cuatro, Tubio na 3, wala. Tawag mo na. Israel! Huli! Espiritu. Second ball. Last 3 minutes, 15. Time out. Time out. Didiu Epo. 50-44. Go na. Wala silang tira. Alright. Sige, Baser. Go na. Box to the ball game. Ang galing ng paan. Ang galing ng paan. Okay. Last. Garcia. Montojo. Head to shoot. Marasigan. Blaso. Fire to shoot. Blaso to Montojo. What a pass! Rizal, nagtapat sila. Naguli. Blaso, ibinago. Montojo. Uli. Last 2 minutes, 17 seconds at clock. Espiritu. Garcia. Montojo. Tumira. Wala. Wow! Dinakdak! Marasigan na agaw na kung hani. Kanina. Doon ang ulan, doon ang kontratin. South. Wala. Oy! Blaso. Espiritu. Marasigan. Montojo. Bola. 1 minute 59. 13 seconds to shoot. May boras mo, Claire. Blaso.
Marasigan. Wala. Wow, Espiritu. Good. Basket. Marasigan. Batro. Tetapungan. Wala. Marasigan. Marasigan o Espiritu? Wala pa rin. Wala pa rin. Garcia. Wala. Montojo. 45 seconds. Kaya si Vicente. May 3 points na ba? Yun o, tayo. Marasigan na lang. Ay, Espiritu. Oo, parang nasa astronaut eh. 20. Wow. 15. 10. 5. Si Espiritu. Espiritu. Picture pa ba ito? Oo. Okay, just there. Picture tayo.